शिवस्तोत्राणि शिवमानसपूजा रत्नकल्पितमानसं हिमजलै स्नानं च दिव्याभरणं नानारत्नविभूषितं मृगमोदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्लपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृहत्थं सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्तं पञ्चविधं पयादिदुग्धं रम्भाफलं पानकं शाकनामायुक्तं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डजलं ताम्बूलं मानसं माया विरोचितं भक्तप्रभो श्रीकुरु छत्रं चामरयोगं व्यञ्जकं चादशरकं निर्मलं वीणाभैरी मृदङ्ग काहलकला गीतं च नित्यं तथा षष्ठांग प्रणति स्तुति बहुविधा हेतत् समस्तं माया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजं गृहन्न प्रभो आत्मा तवं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो पदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वगिर जत् जत् कर्म कर्माणि तदखिलं शम्भु तव आराधनं करचरणाकृतवाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं पापार्थं विहितमविहितं वा समस्तमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणानिधे श्री महादेव शंभु। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचिता शिव मानस पूजा समाप्ता। शिव मानस पूजार बांगला अर्थ। हे दयानिधि, हे पशुपति, हे देव, এই রত্ন নির্মিত সিংহাসন, স্নানের জন্য শীতল জল, নানা রত্ন দিয়ে সাজানো দিব্য বস্ত্র, হরিণের কস্তুরী দিয়ে বানানো চন্দন, জুঁই ফুল, চাপা ফুল এবং বিল্বপত্র দিয়ে রচিত পুষ্পাঞ্জলি ও ধূপ প্রদীপ দিয়ে আমি মানস পূজা করছি। সোনার তৈরি রত্ন খচিত পাত্রে ঘিযুক্ত দুধ, দহি ও পঞ্চব্যঞ্জন, কলা, শরবত ও নানা প্রকার শাক, কর্পূরযুক্ত নির্মল জল, এইসব মনে মনে আমি প্রস্তুত করেছি। প্রভু, কৃপাপূর্বক এগুলো স্বীকার করুন। ছাতা, চামর, পাখা ও স্বচ্ছ দর্পণ, বীণা, ভেরি, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভিবাদ্য, নিত্য গীত, ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম, নানা ধরনের শ্লোক, আমি এই সংকল্প পূর্বক আপনাকে সমর্পণ করছি। হে প্রভু, আমার এই পূজা আপনি গ্রহণ করুন। হে শম্ভু, আপনি আমার আত্মা, বুদ্ধির দেবী পার্বতী, প্রাণ আপনার গণ, শরীর আপনার মন্দির, সমস্ত বিষয়ভোগ আপনার পূজা, নিদ্রা সমাধি আমার চলাফেরা আপনাকে পরিক্রমা করা এবং সমস্ত কথাই আপনার স্তোত্র। এভাবে আমি যেসব কর্ম করি সেগুলি সবই আপনার আরাধনা। হে প্রভু, আমি হাত, পা, কথা, শরীর ও কান ও চোখ দিয়ে অথবা মনের দ্বারা যেসব অপরাধ করেছি, আর জানা এবং অজানা যাই হোক, সব আপনি ক্ষমা করুন। হে করুণার সাগর শ্রী মহাদেব শম্ভু, আপনার জয় হোক। সমাপ্ত। ওম।